Hi everybody, so I'm back again with another vlog. Sumpah, udah lama banget gue gak nge-vlog. Ini udah bener-bener 1 tahun lebih. Dan kayak bener-bener baru ada waktunya juga sekarang. And let me tell you a little bit of today. Ini tuh lumayan susah banget buat nyari tempat dimana yang kayak nggak terlalu nyetel musiknya tuh terlalu kenceng gitu. Karena kan you know with YouTube pasti bakalan kayak kena copyright apa segala macem gitu-gitu kan. Jadi kayak gue mesti cari restoran yang benar-benar nggak terlalu kenceng musiknya, because we don't wanna get copyrighted. Oke, mungkin kalian lihat nih gue kayak agak kaku gimana gitu, because I have this very small space. Gue juga kayak nggak mau ngeganggu orang-orang lain di sini yang lagi makan and having fun with their friends and family. Jadi kayak I have to be more subtle dibanding yang sebelum-sebelumnya. Dan mungkin kalian juga di sini ngeliat kayak gue berubah banget gitu. Karena terakhir kalian ketemu gue 1 tahun lalu, rambut gue masih gondrong, masih panjang, and now I'm this person right now that is so different. And this video gue bakalan coba recap selama 1 tahun gue nggak ngupload video tuh kayak apa aja gitu yang terjadi while I'm eating. As always kan kayak gue selalu makan gitu kan kalau misalkan cerita-cerita tentang my life and such. Jadi kayak emang harus in a very chill place, in a very good place with good food especially. Jadi kayak emang harus pelan-pelan gitu. Dan gue kayak agak grogi gitu karena udah lama banget soalnya nggak bikin video. Where do I start ya? Mungkin kemarin kalian terakhir ngeliat video gue tuh kayak it was a very sad video karena waktu itu kan opa baru pass away. Dan gue nggak nge-vlog kayak cukup lama gitu, dan gue bener-bener kayak masih a little bit sad about that, and I'm still grieving about that. Dan sepanjang itu gue sempet kayak making content, tapi lebih banyak bikin konten di TikTok sebenarnya. Dan di TikTok itu gue juga cukup aktif sampai sekarang, dan it's literally what I'm trying to talk about right now. Mungkin beberapa di antara kalian pernah ngeliat gue di TikTok as the Star 88 Tarot. I do tarot readings now. Gue bacain tarot buat orang-orang, buat kayak general reading gitu sih kalau di TikTok. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang pengen tertarik reading sama gue, pasti bisa langsung aja kontak gue lewat DM Instagram. Ntar gue semuanya put it all in here supaya kalian nggak bingung juga buat nyari gue tuh kemana gitu. And doing tarot readings really helped me go through the rough patches in my life, yang benar-benar ngebuat gue kayak intinya gue ngebantu banget gitu lah dengan doing tarot readings. Sebenarnya dulu tuh gue pernah kayak gue tuh do tarot readings only for me. Kayak itu tuh gue benar-benar do it for myself, kayak gue nggak bacain buat orang-orang. Dan temen-temen gue waktu itu pada kayak tertarik gitu, kayak kalau nggak bikin aja gitu, lo buka jasa buka tarot gitu. And I was like a little bit hesitant about that karena banyaklah kayak keraguan-keraguan di mana kayak I don't really have the skills if you will. Tapi seiring berjalannya waktu kayak gue tuh kayak merasa kayak mendapat panggilan gitu to like help people, dan kayak ngelihat dalam hidup mereka yang perlu dibantu gitu kan. Biasanya kalau orang mau tarot reading kayak perlu dibantu gitu kan, tentang beberapa hal-hal yang di dalam hidup mereka yang butuh. Oh iya, makasih, makanan gue datang. Tocanya ya? Iya. Oke. Kasih. Kok gue gak dikasih utensils ya? Bentar. Oke, tadi sorry ke-cut. Makanan gue baru datang, terus kayak gue baru minta utensils gitu. And take a look at this yummy ramyeon. Bentar ya. This yummy ramyeon. Sebenarnya sih ramen ya, cuman kalau Korean kan sweet ramyeon. Ya. Oke, I'm gonna set up the camera again. Kayak this is very awkward karena gue udah lama banget gak bikin video. Jadi kayak please bear with me. And I'm just going to be as real as possible while doing this vlog karena kayak it's been a very long time coming. Jadi kayak ya udah. Tadi sampai mana ya? Oh ya,
doing tarot readings. Kayak gue ngebacain orang-orang tarot tuh kayak gue mencoba untuk kayak ya I wanna help people gitu, karena juga lumayan ada di sekitar circle pertemanan gue yang kayak minta dibacain tarot gitu kan. Mereka butuh pencerahan lah, if you will, tentang hidupnya mereka. Kayak mereka tuh pengen tahu gitu, karir biasalah, percintaan apa segala macam, and I help them. Cuman kalau waktu gue masih bikin konten TikTok waktu itu, gue tuh sengaja emang di awal-awal, sorry gue lupa ngomong, gue tuh belum bikin personal reading. Gue kayak masih do general readings. Jadi kayak gue ngebacain buat a huge collective of people gitu di TikTok gue, The Star 88 Tarot, and I'm surprised that it resonates with a lot of people who are watching my TikTok videos. Gue masih sampai sekarang kayak masih nggak percaya gitu, tapi kayak that's what I'm doing right now gitu. Dan yang cukup membuat gue tidak ngebuat YouTube selama setahun adalah karena I have a lot going on in my life. Kayak gue juga sempat kerja gitu, jadi content creator slash social media specialist gitu. Cuman gak terlalu lama. Jadi mulai kayak tumbuh rasa pengen bikin konten di TikTok tuh pas gue bekerja di situ. Jadi kayak benar-benar ngebuat gue semangat untuk yaudah I'm just gonna build my own brand di TikTok. Tapi dan itu juga cukup menyita waktu gue, dan maybe a little bit of information because I cannot really disclose this to the public. One of my family members got really sick. Jadi kayak lumayan sakit, kayak sampai harus bolak-balik rumah sakit gitu. Dan alhasil gue mesti resign dari pekerjaan gue, dan gue kayak kembali lagi untuk kayak ngebantu keluarga gue selama 2 tahun ke belakang. Kalau misalkan kalian nontonin YouTube gue dari lama-lama tuh yang ke bawah-ke-bawah, during the pandemic, dari gue lulus kuliah yang gue cerita itu segala macam, kayak gue bener-bener di rumah ngebantuin keluarga gue karena my grandparents are sick, sampai my grandfather passed away. Jadi kayak udah gue cuma berkutat itu aja, kayak ngebantu rumah kayak gimana, karena gue kayak nggak tega gitu kalau misalkan ngeliat nyokap gue do everything by herself gitu. Dan bokap gue juga kerja di luar kota gitu kan, jadi kayak siapa lagi gitu loh yang bisa diandelin selain gue gitu in this family. Cuman kayak ya udahlah, gue nggak apa-apa, gue super duper ikhlas. Look where it got to me right now. Kayak TikTok gue juga lagi berjalan, dan sekarang gue kayak lagi cukup banyak waktu untuk bikin YouTube gitu. Dan what really helped me going, that keeps me going untuk kayak bikin konten terus-menerus, because I really like doing it, I love doing it, it brings me joy. Dan orang-orang juga kebetulan antusias juga gitu, especially with the clients that I have right now. Yang kembali lagi, alhamdulillahnya kayak minta tolong gue untuk bacain keadaan mereka gimana atau segala macam. And I am fortunate enough untuk kayak ibaratnya ya have this gift gitu ya from God, that I can do tarot readings for people, helping people, and that's what I love to do. Dan itu juga cukup bisa ngebantu gue untuk ya jajan kecil-kecilan lah kayak gini gitu. Kayak gue bisa pergi kemana-mana sendiri, walaupun juga ya intinya gue bersyukur lah gitu ya. What really got me to do tarot readings on TikTok itu tuh bener-bener ngebuat gue kayak, karena gue ngebantuin diri gue sendiri, terus kayak kembali lagi kayak ada panggilan gitu kan gue kayak untuk to do this for like long term. In a way, itu juga cukup ngebantu gue secara mental health. Kayak gue tuh bener-bener ngebantu banget. Kayak mungkin beberapa di antara kalian terserah ya mau percaya tarot apa enggak. Cuman tarot and astrology by the way, kayak gue tuh jadi belajar untuk mengenal diri gue sendiri. Pertama-tamanya tuh dari astrologi. Kalau kalian bener-bener familiar sama birth chart atau chart kelahiran kalian, itu tuh cara taunya gampang banget. Kayak you can just go on Google, taruh tanggal lahir, pokoknya tempat tanggal lahir kalian sama jam lahir kalian gitu. Kalian udah tinggal masukin aja ke situ, terus ntar kayak kebaca deh tuh kayak sun, moon, rising gitu-gitu. Kalau misalkan kalian familiar, terus kayak zodiak kalian di planet apa gitu-gitu, tuh semua ada deskripsinya di situ. Dan di situ kayak gue bener-bener belajar untuk kayak ngebaca diri gue, while also taking care of my mental health by journaling, ketemu sama orang, kayak cerita-cerita gitu-gitu ya. Dan
Itu bener-bener ngebantu gue banget untuk mengenal diri gue sendiri jauh lebih dalam. Apalagi sebenarnya the big portion of me taking care of my mental health itu sebenarnya journaling kan, karena gue jadi kayak ada sebuah catatan di mana gue kayak oh gue ngerasa kayak gini, gue sedih ketika gue lagi kayak gini, dan gue kayak mencoba untuk mencari solusinya supaya gimana nih gue nggak ngerasa kayak gini lagi gitu loh. Dan itu bener-bener ngebantu gue banget. And doing tarot readings for myself really helped me to know kayak apa aja gitu yang ibaratnya bakal terjadi in way in my life, atau how I'm feeling gitu, kayak lebih ke checking in aja gitu sih. Kalau misalkan I do tarot readings for myself, that's a whole another story. Cuman that's what I can really tell you about why I was absent juga sih, karena emang yang bener-bener sebenarnya yang cukup menyita waktu gue yaitu gue bolak-balik rumah sakit pertama. Terus gue juga sekarang sibuk sama TikTok gue, which is very fun to do. Sama kayak ya udah sih, sekarang gue lagi bener-bener berjalan aja untuk kayak getting through my day by the second. Biasanya tuh gue kayak have this term in my head kalau ya udah getting by aja day by day, kayak secara hari per hari gitu, kayak lo getting by. Tapi karena emang the pressure on life yang ngebuat gue jadi kayak caving in, jadinya gue bener-bener punya mentality dimana kayak yaudah just get through your day by the second, karena gue nggak tahu ke depannya nih, atau by the hour, gue nggak tahu kayak misalkan sekitar 3 jam ke depan dari sekarang gue bakalan ngalamin apa, atau gue bakal ngerasain apa gitu. Dan ketika gue memiliki mentality itu di kepala gue jadi kayak oh yaudah I'm just gonna get through this by the second and by the minute or by the hour gitu. Jadi kayak benar-benar lumayan ngebuat gue cukup uplifted in a way. Sorry ya kalau misalkan gue ngomongnya kemana-mana, karena sebenarnya dalam 1 tahun itu kayak nggak bisa gue langsung ringkesin dalam satu video ini sih. Cuman mungkin ini kayak lebih kayak a glimpse of like what happened in a year selama gue absen di YouTube. And maybe I'm going to make a lot of videos like this again in the future to like cover this video. Kayak kalau misalkan ada yang belum gue ceritain, ada yang belum gue kasih tahu atau gimana, nanti gue akan cover di video itu selanjutnya gitu. Cuman that's what I'm going through juga sih sekarang. And especially talking about the pressure of society now. For your information, buat kalian yang nggak tahu, I'm 26 years old. Gue umur 26 tahun, dan dimana di sini gue tuh kayak ngeliat orang-orang di sekitaran gue kayak they are becoming more successful at their age. And there's this culture of like you have to be successful before you are 30 years old, which doesn't make sense. Kalau di dalam hidup gue kayak masih banyak banget, gue kayak masih belum bisa bilang gue tuh sukses secara besar gitu tuh, gue masih belum bisa bilang kayak gitu. Cuman I am proud of myself for like chasing my dream, and I am literally living one of my dreams right now. Sama manifestations, kalau kalian familiar sama manifestations, I am living in one of my manifestations right now. Gue kayak jadi content creator sekarang, dan kayak gue bener-bener enjoy doing it, I love doing it, gitu-gitu segala macam. Cuman ya balik lagi ya, gue juga nggak bisa membanding-bandingkan keadaan hidup gue sama keadaan hidup orang lain. Dan yang bener-bener ngebuat gue untuk kayak keep myself sane, gue berusaha untuk kayak nggak compare myself to anyone, dan bener-bener lihat banget konten-konten yang gue tonton atau yang gue consume dari YouTube, TikTok, atau Instagram, apapun itu. Karena bener-bener mudah banget buat kita, mungkin kalian ngerasainnya, maybe this is quarter life crisis in a way. Kalau misalkan kalian pernah nonton video gue yang quarter life crisis, itu masih belum ada apa-apanya. Ini lebih parah lagi sih menurut gue. Jadi kayak gue bener-bener mencoba mengontrol my consumption of media that I have. Social media tuh kayak menurut gue, it can be fun, the internet can be fun, but it can also be a little bit of toxic in a way, karena lo terpapar banget sama berbagai macam hal di situ yang ngebuat lo kayak
secara tidak langsung lo kayak membanding-bandingkan hidup lo dengan orang lain gitu. Padahal sebenarnya kita nggak tahu juga kan orang yang lagi menjalani hidup itu yang kalian tonton, mereka lagi ngejalanin apa dan tanggung jawab apa aja yang mesti mereka jalani di dalam hidup mereka gitu loh. That's what really keeps me sane sih. We're human after all gitu. Sebenarnya, let me tell you the truth before I eat. Gue sebenarnya agak ragu mau bikin video ini karena di awal-awal gue bikin YouTube itu kan I'm branding myself as a yoga teacher. Kayak I have this like idea in my head kalau misalkan lo jadi yoga teacher, lo nggak boleh show emotions, lo nggak boleh stress, lo nggak boleh, pokoknya intinya you have to be zen all the time, you have to be calm all the time. Padahal sebenarnya kan nggak kayak gitu ya. Before I was a yoga teacher, I am a human being and I feel stressed, I feel depressed, I feel anxious. Jadi sebelum gue jadi apa-apa di society, di hadapan publik, ya I was a human being. Dan itu yang ngebuat gue jadi kayak lumayan takut untuk vulnerable lagi di depan kamera gitu. Even when I'm doing tarot readings, general reading di TikTok gue juga, gue kadang agak takut juga untuk kayak show myself if I'm really sad gitu. That's why juga kadang di TikTok juga gue kayak suka take a little break untuk kayak calm down. Supaya lo juga bisa doing readings for people, lo juga clear gitu kan. Lo nggak bisa yang kayak tiba-tiba kalau lagi sedih terus lo ngebacain situasi orang gitu-gitu. Maybe kalau diantara kalian yang ngerti tarot atau yang ngerti orang yang memiliki skills or gift if you will, mungkin ngerti apa yang gue maksud gitu. Cuman what I'm really going through right now is heavy, not gonna lie. Tapi ya mau gimana pun juga ya gue tetap harus berjalan supaya gue juga nggak kayak stuck gitu di dalam satu posisi yang kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan mungkin ada posisi di mana gue kayak stuck juga gitu, I'm not gonna lie. Kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain, I can just literally sit or lay down in my bed, think about my life choices, literally kayak bener-bener gue pinpoint gitu-gitu. Tapi I think those times, masa-masa itulah yang bakalan ngebantu gue untuk kayak okay, get up again, go through life like a karate kid. Oh my god, I'm so corny. Tapi kayak gitu, karena ya siapa lagi yang bakalan taking care of yourself selain diri lo sendiri gitu. Itu sih yang bener-bener ngebuat gue keep going gitu. So yeah, that's a little bit of my life. Tapi sebelum gue cerita lebih lanjut atau mungkin jalan-jalan di mall ini, gue mau makan terlebih dahulu sih karena gue udah cukup lapar. So I'll see you again later. Hi guys, so I am home right now. Sebenarnya sih kemarin udah mau bikin outro-nya gitu kan, cuman aku ngerasa kemarin capek banget karena emang macet banget kan dari aku pergi ke Ashta kemarin. How do you pronounce it really? Asta or Ashta? Regardless. Pokoknya macet banget dari mau pergi sampai mau pulangnya. Kalau pulang kan emang kayak ya udahlah ya. Pokoknya selama pandemi ini sudah dibilang berakhir, even though I still feel like COVID is still around, orang-orang tuh kayak udah mulai kayak kembali normal lagi sih sebenarnya. And I think that is great karena gue udah mulai bisa pergi-pergi yang benar-benar ya not really ketahan-tahan gitu. Jadi kayak udah nggak terlalu takut lagi. Jadi kayak kemarin tuh bener-bener capek banget lah intinya gara-gara macet dan nggak jadi film outro-nya. Tapi baru sekarang akhirnya bisa film the outro, dan aku juga sekarang udah mau bikin konten on my TikTok. Jadi sekalian aja. Dah, so I think that's the outro of this video, and I hope you guys enjoy this video, and I hope that you guys watch this through the end. So let me do my outro. Udah lama banget gak bikin outro gitu kan. Okay, so thank you guys so much for watching dari awal sampai akhir. Don't forget to like the video and subscribe to my channel. And
hit the notification bell icon so that you will be notified if I upload a new video. Okay, thank you guys for watching. Bye bye. I can still do the outro. Okay, bye guys. I'll see you on my any other platform, or maybe a next video. Bye.